Bizuzu. Sige tabi. Beso ani ko na mag-take over kayo pa diri si ate. Sige na. Over dudong guys, tambok titoy. Tambok titoy na daw titoy. Na tawa siya guys. Tawa siya, tawa. Ara mag-vlog lang siya guys, mag-vlog. Mag-vlogger ka lang? Ha? Mag-vlogger ka lang? Ha? Mag-vlogger ka ba? Mag-vlogger siya. Pati vlogger sana. Ha? Hi guys, si Dudong guys. Tambak titoy. Gwapo taayo. Ara. Didig. 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 Paano ko lukam sa daddy? Subscribe guys. Tabian ka nga po ya, tabian.